Vamos a darle el mini directo. A ver qué tal. Tema Agallas, pero es que también me cae bien Scooby-Doo, ¿eh? Cierto. Mira, ahora voy a tapar estos momentos. Porque a ver ahí. Voy a fijar tu mensaje. Ahí, fijado. Me estoy acordando de una cosa que me dijo Takeru, de un navegador, ¿eh? Que lo tengo por ahí apuntado en uno de los papeles que tengo, pero... Creo que se llama Brave. Brave, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué va a hacer Scooby contra Agallas? Con lo que aguanta Agallas. De todo lo que aguanta. Y Scooby es que siempre necesita ayuda. Uy, todas las notificaciones ahora de repente. A ver, vamos a ver. Ahí está Agallas. Es que es un 4C. El Toon Force que tiene es muchísimo mayor que el de Scooby. Aparte, Scooby literalmente no se enfrenta a muchos enemigos, a no ser que tenga lo de las Scooby galletas. Y me suena de que Scooby tenía como un... Tenía una transformación en superhéroe, si no recuerdo mal, en Scooby-Doo. Era, justo antes no hace falta, tengo que buscarlo. 9B, es que Agallas en forma de base ya gana. De base. Bueno, a partir de 12 metros segundos, se considera ya sobrehumano, ¿eh? Porque más o menos Usain Bolt llegaba aproximadamente 12 metros por segundo de velocidad. Es Scooby. A ver, Scooby Apocalipsis. Ostras, qué turbio, pero mola a la vez. A ver cuánto falta. 2 minutillos, 2 minutillos. ¡Joe! Mira que compara con los otros Death Battles que hemos reaccionado en directo. Esto no se movía tan rápido. Wild level. ¿Cuánta fuerza tiene Velma? Velma waifu, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cómo me gusta su diseño de Velma aquí? Velma waifu. A ver. Bueno, claro, pero es que es 9B. 9B es la tier normal de humano. Un humano promedio. 9A ya es lo máximo que puede un ser humano. A ver, vamos a echar un vistazo. Sí. Ah, no, sobrepasa lo humano. Lo humano es tier 10. Tier 10. Las tiers que más me gustan analizar es entre la tier 8 y la tier 6. Son mis tiers favoritas. Porque es que vamos, las tiers, a partir de tier 3 en adelante, hay que hacer demasiada revisión por si hay gente que malinterpreta mal las escalas de poderes y muchas más movidas, ¿eh? Como por ejemplo God of War. God of War ha habido muchísimas malinterpretaciones por parte de la comunidad. Y ya lo hablé cuando hice los directos de God of War 4.
Que estuvimos mirando el world building de God of War, que lo vimos. Por favor, que no abra... Vale, ahí. Pestañas. Scooby-Doo, cálculo bola de fuego. Ambos han tanqueado una bola de fuego. A ver. O sea, imagino que de este... Como para destruir esto. Poco más de 3,5 kilos de TNT. Ojalá las fórmulas me lo supieran. Sobre todo la fórmula de fragmentación. El cálculo de fragmentación. Es que esto tiene pinta de ser un stomp tremendo. Y luego, claro, Agallas, si no me equivoco, tenía el ordenador. El ordenador ese que le ayudaba. Inmortalidad tipo 2 y tipo 3. Bueno, pero esta inmortalidad que tiene Agallas tiene que ser vía Toon Force, ¿eh? Y Scooby, pues eso. Pero es que recuerdo, mira, también tenía un poco el Scooby. A ver. Ah, no hay mucho. A ver, Scooby, vamos a ver. Cálculos. Si escalan con esto, a Scooby son 10 kilotones por ahí. Mientras que, a ver, vamos a ver a Agallas. Es cierto. Agallas fue lanzado. Fue lanzado. A ver. No, ya no está disponible. Bueno. Recuerda el episodio de que le lanzan a Agallas. A esta velocidad. Metros por segundo. Me gustan bastante más los cálculos por metros por segundo. Y ya vemos por ejemplo, aquí en kilotons, que le supera por 5 kilotones más. Un kiloton son 1000 toneladas, ¿eh? Y bueno, a ver cuánto falta. ¡Oh, que ya empezó! ¡Qué rabia! Countless philosophers have posited the same question time and time again. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Pretty much everywhere. From cartoons to comics, from video games to board games, from live theater to the most incredible major Uy, live action de Scooby-Doo. Molaban bastante los live action de Scooby-Doo, ¿eh? But his monumental presence in popular culture belies his humble origins. Born to Momsy and Dada-Doo in Doosville, USA. Ostras, Scooby pesa bastante, ¿eh? The young Scoobert was adopted by the Rogers Ojalá hubiera visto el episodio crossover de Scooby-Doo con Agallas. better known by his friends as Shaggy. Those friends being Velma Dinkley, Daphne Blake, Fred Jones, and sometimes... With their powers combined, they ¿Ese no era are malo? ¿El Mystery Scooby pequeño no era malo? A cadre of snot-nosed teenagers traveling the Nixon-era United States in a cushed-up Volkswagen, foiling seemingly paranormal crimes and unmasking corrupt authority figures. all of whom definitely would have gotten away with it too if it weren't for those meddling kids and their dog. Scooby is indispensable in Mystery Inc. investigations. Great Danes were bred by 17th century German nobility to hunt bear, boar, and deer, which means he's a master tracker. Scooby's super sniffer nose can root out the bad guys no matter how well hidden. They were called Kamerhunda, or chamber dogs, because they stay in their prince's chambers and protect them from assassins. Such brave, fearless doggos. Too bad for Shaggy and the gang, the apple didn't just fall far from the tree, it defied the laws of Newtonian physics and rocketed into space at the speed of light, because Scooby is an absolute coward. He's terrified of his own Acaba de shadow decir que and va a la constantly velocidad de luz anxious about cuando everything huye. imaginable. And his only motivation is his Uy, ahí las delicious Scooby galletas, que es un clásico. Uy, Which makes ¿esta it no era so la película accurate de that he's las actually vampiras que kind tocaban of a conciertos? Que me Scooby's suena. a master of La the escena que dupe, salió. a classic technique of cartoon tricksters. sometimes called the power of positive assertion.
Scooby flexes his mastery of disguise to fool would-be attackers, like seducing zombies as a belly dancer, or tricking a Me estoy jester into perturbando un entering poco, an de ver existential disfrazado a Scooby. crisis. This man was so thoroughly convinced to rethink his entire life, he went all the way home and got into bed before realizing he'd been fooled. Obviously, these disguises shouldn't work at all, but Scooby's just so supernaturally talented, they just do. See, this is a perfect example. No one in their right mind would think that that's anyone but Boomstick La in madre an de awful Boomstick. wig and makeup. That's my mom. I'm so sorry, ma'am. If those disguises sound completely impossible, that's because they are. You might have thought of the Scooby-Doo series as being pretty grounded with all its men in masks, but then one day, the mask did not come off. That's right, it's terror time again! The monsters started being real, and Scooby became just as bonkers to match. Like, remember those Scooby snacks? They started to give him a physical boost in strength, kind of like Popeye's spinach. That's nothing. Uy, Shaggy's esa transformación, la que brilliant se ha visto uncle, del Albert Scooby. Shackelford, upgraded those snacks with nanite technology. Es la que giving me them a refería variety of antes. different effects. Everything from invisibility, robotic armor, force field, super intelligence, and Panther! Yeah, nanomachines, dog! Nano Machine Dogs, He dice. can stretch and squash his Justo body antes estoy any way con he likes, Cise y con even Smile todo el duplicating tiempo con lo de los himself or Nano regenerating Machines. from damage. Like being chopped into pieces, crumbling into dust, or just blowing up. His soul was literally scared out of his body, and both his body and soul kept going at the same time. That doesn't make sense. He can appear in multiple Aún no se ha places visto at once, cálculos, ignore the todo puro laws of hacks de gravity, momento. rewind time with his time scepter or super speed, draw things into existence, and mess with the plot of his own show. Things getting a little too spooky for him? He'll just cut to commercial break. He's also got weapons like the Super Spooker 3000, a gun that instills fear into the hearts of man. And no, not like an actual gun. It literally shoots fear. Or the Chest of Demons, an arc containing Uy, este 13 capítulo me monstrous suena, ghosts. este del Should you be trapped cofre de within its los grasp, demonios. your Me suena body and bastante de soul haberlo will visto be de pequeño. imprisoned in everlasting torment in this heretofore undiscovered 10th circle of hell. Neat! Scooby-Doo has dodged laser beams and electromagnetic waves, survived being at the epicenter of an explosion Vale. that blew up time. Si and reacciona a successfully disparos láser, es que performed tiene the reacción a la Zabriskie velocidad de la Triangle luz, with Shaggy and mínimo. Maddie Ziegler. The La Zabriskie Triangle is mínima a base dance de so la velocidad, unbelievably claro. dangerous that even imperfect executions have caused widespread destruction. Pero When quiero ver la performed durabilidad perfectly, it was de so Scooby, que tengo beautiful, curiosidad. It literally lit up the entire universe and blew up the enormous snow globe containing it. It makes sense if you watch the show. Actually, no, it doesn't. Taking this literally, we can measure the volume of the broken glass compared to the size of our entire cosmos within it. In order to shatter what is essentially an enormous glass superstructure, each dancer would have to be generating enough energy to destroy our universe Pero esto ha sido con times Shaggy, over. That's right. Ese ha sido con Ziegler Shaggy. is a universe buster. With Scooby-Doo as their nigh omnipotent mascot, ¿Me estás Mystery diciendo de Incorporated que, has saved the world from de que con alien Shaggy invasions, wielded the llegan a power of a hacer yellow lantern terraformes ray, and was de even made a TNT? member of the Mystery Analysts of Gotham by Batman himself? Yes, Batman, the world's greatest detective, Zack, recognizes ¿qué haces aquí, Scooby's Zack? skills. Even facing down and defeating the evil entity, an eldritch dark god, and surviving its death, which rewrote all of reality. Yeah, you know, the talking dog that crossed over with the Harlem Globetrotters and Don Knotts defeated Satan. Buah, es que hay tantas No versiones biggie. de Scooby, So, pero claro. where is Pueden Scooby-Doo? contar todos He's como el solving mismo, mysteries porque and saving the world no... with his found family. Imagino que Also, sus he's versiones male. no contradicen Wait, con el mismo. Excepto el We interrupt this program Scooby-Doo to bring Apocalipsis you que Courage, vimos the hace un Cowardly momento. Dog Show, starring Vamos, Courage, the Agallas. Cowardly Dog. Abandoned as a pup, he was found by Muriel, who lives in the middle of nowhere with her husband, Eustace Bagg. But creepy stuff happens in nowhere. It's up to Courage to save his new home. Stupid whiz, you made me look bad. Ooga booga booga! You're breathing on me. Get away. Sorry. But who wouldn't be excited for one of animation's mightiest mutts? Courage Vamos, is an Agallas. adorable pink beagle with a heart of gold and an undying love for his doting Scottish mistress. Ojalá me supere la fórmula de pasar en julios a TNT. Si no fuera porque lo estamos viendo en directo, ahora mismo usaría la calculadora para verlo.
Nowhere USA is a magnet for interdimensional weirdness, attracting some of the strangest freaks in the world. Like master criminals, cats and LaQuack, mattress demons, mummies, weremoles, mad scientists, gods and goddesses, aliens, Uy, el capítulo robots, del pato alien ese. robots, Y también el this capítulo chicken, de the Agallas king versión Kong, robot. And of course, the United States government. And poor Courage is absolutely terrified of all of it. But his devotion to Muriel means he'll always step up and fight the good fight. Good thing he's kind of a genius. He's a brilliant engineer capable of whipping up the most devious of traps almost instantly. And he's got an unending supply of tools at his disposal. Everything from his trusty mallet to grappling hooks, ray guns, flamethrowers, chainsaws, bombs, beagle-sized cannons, yo-yos, a mind control helmet, vampire hunting gear, Vamos, and Agallas. the God Bone. An ancient artifact that is completely Uy, me estoy acordando de este irresistible capítulo to any mortal también. dog, forcing them to lick it until they die. Except for Courage, of course. I guess if you have the willpower to stare down a gigantic purple foot mobster, you can resist even the most delicious of treats. And he can pull all of this stuff out of his ass anytime he wants. He always has exactly what he needs. All thanks to his computer named Uy, lo del ordenador. Computer. A sentient desktop which knows almost anything Que lo mencioné and también antes. everything, even if he has a bit of an attitude about it. Which means he's always prepared. Uy, espera, ¿había una animación en 3D de Agallas? Mira qué referencia a From Godzilla, inanimate objects to monsters to Aunque different también animation salían mediums entirely. escenas Courage originales de las usually películas uses this de as a form of Godzilla charades Showa. to communicate with others, but En los don't get it episodios de twisted. These Agallas, aren't que me acuerdo, just porque visual recuerdo en un animation capítulo en el que gags. sale His Ghidorah. body is actually shapeshifting. Courage's body is a canvas upon which his imagination runs wild. He can stretch to crazy lengths, shrink to microscopic sizes, turn invisible, appear anywhere he wants, or duplicate himself. He's also effectively immune to Uy, ese damage. capítulo, ese Oh, creo que he era el still último capítulo de feels la pain, cuarta but temporada. apparently his sheer terror overrides it. Like the times he tore himself in half or turned himself fully inside out. The dude somehow vaporized his entire body completely without even ash remaining, and he just popped back good as new. Classic cartoon shenanigans, but technically anatomically correct. Until it isn't. Courage can create objects from his imagination and often breaks the fourth wall, directly addressing the audience. Now, you would think being an impossible to kill force of nature would boost his confidence a bit, but isn't that what anxiety does to you? It undermines your sense of self-worth and magnifies the problems around you. Sure, but Courage is also fighting gods just as powerful as himself. Like this enormous alien which could spike meteors so hard it spun the Earth 1,000 years into the future. Uy, That's va, crazy. ese capítulo me estoy acordando Courage got shot también. out of a cannon that punched him through the moon, only to get slapped by that same alien and sent crashing back to the planet. And he was fine. Courage is strong enough to physically patch up holes in the ozone layer, hold stars in his hands, and scream so loud he shattered the sun. A scream like that would be like getting hit with over 100 Como- septillion hydrogen bombs all at Quítatos. once. Ostras. You know, a lot. Por fin Keep in un mind, the número que sound puedo waves of the leer. scream would have had to Bueno, travel through the una medida near que puedo vacuum of entender, space. Basically a complete scientific Quítatos. impossibility. Next Ostras. time you replace my beers in the fridge with LaCroix, I'm getting my 14 boy por Jack 3, ¿cuánto Spaniel to sería? blow up the sun. O sea, para eso sería la cantidad de ceros que tiene al lado. That's not all. One time he operated a Peloton controlling a UFO and pedaled it fast enough to fly past Saturn, enter hyperspace, and cross the Milky Way galaxy. Though Courage's greatest challenge came from inside his very home. A monster who tortures his poor pooch every single day. A depraved, psychotic motherfucker. The true prince of darkness. The greatest villain in cartoon Eustaquio. history. Eustace. He even collected all of Courage's Uy, el greatest capítulo foes este like que a lucha legion contra of todos. doom, all to mercilessly beat Courage to a pulp in a game of dodgeball. It gives all rednecks a bad name, Wiz. I want to end him. Low. Okay, well, Courage's accumulated PTSD always held him back until he met a kindred spirit, another cowardly monster hunting hound, Scooby-Doo. Oh yeah, I remember him. Together, they discover the source Ah, a of ver si Nowhere's me llego a ver el weirdness, capítulo a crossover. dark matter meteor that controlled reality itself. Pero es canon en el episodio, Originally, the meteor en la that serie wiped de out the Agallas. dinosaurs. Its dark matter can rewrite the laws of physics, control minds, and turn Courage into a giant kaiju. Taking the meteor for himself, Courage finally faced his fears, defeating this cicada queen goddess thing and saving his family once and for all. Yes, even Eustace. Shit!
So let that be a lesson to any who would encroach upon the bag's humble farm. It has a protector. He may be small and he may be scared, but standing up to our fears is what makes us brave in the first place. That's why his name is Courage. Uy, cuando terminan los episodios. Esa escena cuando terminan los episodios. Vale. Are you excited for the season ahead? A ver. Well, you're gonna need quality. No he estado atento en la velocidad de Agallas, pero si escalan con lo de que ha usado la nave espacial para cruzar por todo el universo, creo que ese va a ser el cálculo de Agallas en cuanto a velocidad. Y podría ser más veloz que Scooby. Pero es que lo de Scooby con Shaggy... Es que no me sé la fórmula de pasar Julios a TNT. Es que no me la sé. Y claro, tampoco no quiero arriesgarme a poner ahora la calculadora, echar un vistazo y perderme el comienzo de la animación. Yo voy con Agallas, personalmente, pero Scooby-Doo también me cae bien, ¿Habrá juegos de Agallas? Voy a mirar por internet si hay juegos de Agallas, porque si gana Agallas, podría traer en el canal a un juego de Agallas. Uy, vamos allá. All right, the combatants are set. We've run the data through all possibilities. It's time Vamos, Agallas. for a dog battle. Oh God, when I say it like that, it sounds. ¿Va a ser en 3D o en píxeles? No, en animación 2D. Vamos, Agallas. Uy, ese. Era la máscara que usaba el Eustaquio, si no me equivoco, Es la máscara del Eustaquio. La típica. ¡Godzilla! ¡Godzilla Showa encima! Godzilla Showa. ¿Por qué me está acordando de JoJo's parte 2? How to defeat a great Dane with a speech impediment, eh? You twit. ¡Vamos, Agallas! Confío que puedes tanquear eso. All dogs love their bones, don't they? Uy, las Scooby galletas y el cofre de los demonios. Vamos, Agallas. This could be bad. My name isn't Chad James, and it's not. Vamos, Agallas. Referencia a Sura. Referencia a Suras, Brat. Referencia a Suras, Brat. Hay referencia a Suras, Brat. No lo creo. Vamos, Agallas. Stupid dogs, you made me look bad.
What's her? Yo sigo flipando con la referencia a subirlas, de verdad, ¿eh? I hate that stupid dog! KO! Wait, what? Who won? Es que técnicamente, canónicamente, Agallas y Scooby son amigos, ¿no? Not since the Great North Central Singularity event of 2015. Uy, el capítulo de Chuck Norris contra Segata San Siro, de la segunda temporada. Courage's insane cosmic feats, you'd think the Zabrinsky triangle would be enough to seal the deal. But both pooches could regenerate from basically any kind of physical damage. Eso es cierto. Los dos se pueden regenerarse de la nada. Scooby was more of a trickster with his dupes, while Courage was a scheming genius. Computer could have given Courage the edge if not for their canon crossover, where it failed to have solid information on Scooby and the gang. So I guess it came down to their unique abilities, and for 90% of their arsenals, they were evenly matched. Uy, no me ha dado tiempo a leer bien el texto de la esquina. With basically anything except for the chest of demons and the dark matter meteor. Sure, the chest could theoretically always trap Courage, but he'd always be able to escape and destroy it with the dark matter meteor. But Scooby could repair the damage by reversing time and then trap him again. And then Courage would break out again. You know where this is going. Ultimately, this battle between man's best friends would never end. But this is a death battle. Somebody has to die. Someone did, Wiz. Someone did. Anybody tell you that you're kind of scary sometimes? I don't like dog killers. No se pueden matarse entre ellos. Tough opponents that could go blow for blow for blow. They were smart, powerful, and incredibly Tremendas. broken. Pero es que cuántas referencias, la de las nanomáquinas. El del. Pero es que principalmente la referencia a Asura, a Subirlas. Quiero mi Asura contra Kratos, de verdad. Stop. This battle is a draw. Hi, I'm Ben, the voice of Wiz. Thank you so much for watching. We are about to announce the next episode, but before we do that, if you're not a Death Battle member yet, click that join button below. See what you're missing. ¿Quién? Doctor Who. Voy con Doctor Who. Voy con Doctor Who. No sé nada de la otra serie, que no recuerdo el nombre, la verdad, ¿eh? Ricky Morty, si no me equivoco, ¿eh? ¿Era Ricky Morty? Uy, malditos anuncios, ¿eh? Malditos anuncios. Ricky Morty, ¿no? No me pongas música con copy, que vamos, ¿eh? Aparte, no fue hasta desde la tercera temporada que ha habido otro empate, ¿eh? Scooby-Doo, the miraculous mutt from Mystery Incorporated. Courage. Era Ricky Morty, If you're not a Death ¿no? Battle member yet, click that join button below. Voy con See what Doctor you're Who, missing. sin duda, voy con Doctor Who. Vale, sí, Ricky Morty era. 20 de noviembre. De Doctor... Es que voy con Doctor Who, ¿eh? Y nada. Y vamos dejándolo. No sé nada de Ricky Morty. No sé nada de Ricky Morty, de verdad. Y voy haciendo ya raíz. Y nada. Y buenas, Jim. Que ya iba a cerrar. Iba a ser mini directo para reaccionar a esto. Cuéntanos. Voy a hacer raíz a López ahora. Y nada. What are you doing? A mí me ha molado. Y buena, Blayencio. Yo voy a hacer raíz a López ahora.
Bueno, a ver. No me he visto Rick y Morty, solo digo eso. Si gana Rick al Doctor, me veo Rick y Morty. Solo digo eso. Y de Doctor Who vi una o dos temporadas, pero no recuerdo mucho, ¿eh? Y bueno, yo voy cerrando ya. Voy haciendo raid. Y bueno, que es una pena estar 30 minutillos, ¿eh? Que tengo pensado que los lunes y jueves abro a las mañanas. Y ya. Y bueno. David Tennant. David Tennant, ¿qué doctor era, Jim? Porque es que yo voy con el doctor. A ver, a mí de lo que he visto de Doctor Who me gusta, ¿eh? El noveno. Espera, que voy a mirar, voy a mirar. Vamos a mirar, vamos a mirar. Ya que está aquí Jim y por alargar un ratito más el directo. A ver. No me acuerdo cuál era el doctor. A ver, el noveno. Si no recuerdo mal, el noveno era o este de aquí, el que va de camiseta verde, o es este que va de aquí con la pajarita azul. No recuerdo cuál de los dos es. A ver, voy a ver, noveno. ¿Cuál es el noveno? Exactamente, quiero salir de dudas. Ah, vale. Este vi sus últimos capítulos de la temporada, antes de que fuera el siguiente. Porque recuerdo que este le ponían en el Boeing. Me cae bien esta versión del Doctor, ¿eh? Porque es que la que vi entero fue esta, pero no recuerdo mucho. Y la 11. Esos son los que me vi. Pero el noveno vi muy poco, ¿eh? Y me gustaría verme la serie entera de Doctor Who. De lo poco que vi, ¿eh? Ah, el décimo es el David. Es que no me sé los nombres de los actores, ¿eh? Este recuerdo haberlo visto entero, pero hace años, cuando estaba en Boeing, este. Y me dije, anda, mira, me gusta la serie. Y luego me salió la 11 y me lo puse también a ver, ¿eh? Y luego Ricky Morty, mira, vamos a estar aquí un ratillo, vamos a ver. ¿Estará del Doctor? ¿Estará el Doctor, nuestro querido Doctor? ¿Qué es esto? No, fuera Amazon. Que tengo curiosidad. 1B. 1B. 1B de máximo. Pero es que tengo que echarle una revisión. Y a ver a Rick. No hay cálculos de Rick. A ver, a ver. ¿Sería como un 2B? ¿2B? ¿2A? 2B. Acerté. 2B. Por lo que he leído, lo que acabo de leer, sería un 2B. Físicamente sería un 10. Pero no sé. A ver, no me sé nada de Ricky Morty, pero me lo veré si ganan, ¿eh? With the power of the glory. The glory, doctor. Espera, ¿me estáis diciendo que el doctor consigue esto? ¿Qué versión de doctor lo tiene luego? Y no sé. Espera, ¿me estás diciendo que el doctor número 14 es mujer? ¡Ostras! No lo sabía. Espera, ¿no lo pone? Me acabo de spoilear ahora. Que la... Qué curioso, ¿eh? Sí, sí, yo me veré. Me los veré. Me quiero verme entero Doctor Who. Y Ricky Mortin me lo veré solo si gana el Rick. Y ya está.
Y bueno, pues directo cortillo. El día 20, si no me equivoco que era, ¿eh? El día 20. Buenas Cise. Iba a hacer ya raíz a López, pero entró Jim y Blayencio. Entonces me he quedado hablando un rato, ¿eh? Anda, no lo sabía eso, Jim. Es que sé que te vistes entero la serie, Jim, la verdad, ¿eh? Y bueno, yo voy a hacer raíz ahora a López, que lo tengo ya escrito por aquí. Y bueno, mañana no sé qué hacer de directo, la verdad, ¿eh? ¿Mario LSD? ¿Cuál es el Mario LSD? Ah, el Mario Wonder. Joder, me da rabia ahora hacer raíz ahora, ya que hay gente, pero es eso, tenía pensado ya cerrar. Ir descansando un rato ya. Más bien, Jim, es por el tema del espacio en el PC. Y luego es que quiero ver a López y a Smile sus dos directos. Porque ahora mismo López está con el Alien Isolation. Y prepararme la cena. Y luego no sé si mi hermana me va a decir por jugar Overwatch. Pero no creo que abra más directo luego hoy. Y bueno. Voy a estar en el canal de López ahora mismo. Que vamos a hacerle raíz ahora. Así que bueno, chicos. Cuidaros y tened un buen lunes, chicos. O espero que estéis teniendo un buen lunes. Ya pensaré qué hacer mañana de directo. O si eso voy a estar mirando el tema del Smash también. Cuidaros, chicos. Que nos vemos ahora con López. Chao, chao. Mira que ahora me he puesto a mirar. ¿Dónde está el mando? Espera, no he estado jugando hoy. Bueno, no he estado jugando ahora. Hubiera sido gracioso que ahora se me cae casi se me cae el ratón. Parece una tontería, pero casi se me cae el ratón. Oli, parece que apenas está vivo. 5 bahías de... Mira tú. Parece estar en muy mal estado. Ojo, muchísimas gracias por el raideito, Down. Nada sirve liberarlo.